سرخط خبرها. پاسخ برق تاجیک به شکایت‌ها از قطع برق، تغییریابی قرب روبل در تاجیکستان و مقامات گفتند شهروندان تاجیکستان می توانند بی روادید از اوکراین به اروپا روند. سلام و روز بخیر بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. طی یک هفته اخیر شکایت ها از شدت یافتن قطع نیروی برق در محله های اطراف دوشنبه و منطقه های تاجیکستان زیاد شده است. برخی ساکنان میگویند شروع از ساعت 10 شب تا 5 صبح برق آنها قطع میگردد. مشتریان از ناحیه‌های گوناگون به رادیو آزادی نوشتند که قطع نیروی برقشان بدون آگاهی آنها صورت میگیرد و میخواهند دانند که سبب در چیست و این مشکل تا کی ادامه مییابد. نمایندگان شرکت برق تاجیک از شرح قطع نیروی برق خودداری کرده نمیخواهند در این باره صحبت کنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در یک صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت محدودیت برق را جاری نکردند و شکایت ساکنان بی‌اساس است. او تاکید نمود که اگر ساکنان شکایت دارند رسما به شرکت برق تاجیک مراجعت کنند. این در حالی است که شکایت مردم از قطع نیروی برق در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نیز به نظر می‌رسد. بینندگان عزیز، شما هم می توانید زیر این برنامه به ما نویسید که در کدام منطقه برق قطع می‌گردد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید شهروندان تاجیکستان بی روادید یا ویزا از اوکراین به لهستان، رومانیا و مولداوا رفته می توانند. بنا به معلومات رسمی، حالا در حدود اوکراین 4000 شهروند تاجیکستان باقی مانده است که 101 نفر آنها دانشجو می باشند. دفتر مطبوعاتی وزارت با پخش یک اظهارات گفت سفارت تاجیکستان در اوکراین روند ترتیب دادن رویخط شهروندانی که خواهش بازگشت به وطن را دارند به راه ماندند و تاجیکستان در حال بررسی بیرون بردن شهروندان خود در صورت ضرورت از اوکراین است. وزارت خبر داده است که تا 1 مارس تعداد چنین شهروندان زیاده از 200 نفر را تشکیل داد که از آن 76 شهروند به لهستان و 45 شهروند به مولداوا مستقلانه سفر نمودند. مقامات تاجیکستان میگویند در حال حاضر شهروندان کشور می توانند بی روادید یا ویزا به مدت کوتاه معمولا برای 14 روز از اوکراین به لهستان، رومانیا و مولداوا روند. اما گفته شده است آنها سند تصدیق کننده شخصیت و حجت‌های دیگر را باید با خود داشته باشند. ضمن ملاقات هیئت‌های اوکراین و روسیه شام 28 فوریه در مرز بلاروس به پایان رسید. نمایندگان دو طرف پیش از دور دوم مذاکرات برای مشورت به پایتخت‌های خود رفتند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت اوکراین گفت جانب‌ها یک قطار مسئله‌های کلیدی را به طور مفصل بررسی کردند. کیف میگوید دور دوم مذاکرات پس از مشاوره معلوم خواهد شد. ریاست جمهوری اوکراین پیش از مذاکرات گفته بود که کیف برای آتش‌بس فوری و خروج نیروهای روسیه از اوکراین فشار خواهد آورد. روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله نظامی کرد و در شمال شرق و جنوب اوکراین درگیری‌ها میان ارتش روسیه و نیروهای مسلح اوکراین جریان دارد. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان هنگام افتتاح نمایشگاه اقتصادی ایران در دوشنبه گفت در کشورش هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با تاجیکستان وجود ندارد. سال گذشته دو کشور به مبلغی بیش از 120 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کرده. طرف‌ها می‌خواهند که امسال این رقم را تا به 500 میلیون یورو برسانند. نگارای فضل‌الدین جزئیات بیشتر دارد. در نمایشگاه اقتصادی و تجارتی ایران در دوشنبه حمیدرضا گالندی لیفت‌های شرکتی یکجایی ایران و تاجیکستان را همچون ثمره همکاری‌های دوجانبه معرفی کرد. شرکت نورلیفت اکنون محصولات خود را بنابر ذوق معمار و بناکاران تاجیکستان می‌سازد. قبلا به صورت پک کامل می اومد، حتی کابین هم در خود کارخونه تولید میشد. از لحاظ زیبایی در کابین آسانسور دیزاینرش خوب تولید نمیشد. از وقتی که ما کابینا رو در خود تاجیکستان تولید میکنیم میتونیم دیزاین کابین رو با توجه به سلیقه خود اون کارفرما یا صاحب کار
انجام بدهیم. аммо лифт танҳо яке аз чандин масолеҳи бинокорӣ дар ин намоишгоҳ буд, ба монанди лӯлаҳои обгузар, ноқилҳо, ҳамчунин доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, зарф ва ғизо ва маҳсулоти дигар. қосим бегмуҳаммад, коршиноси масоили минтақавӣ, мегӯяд, ин маҳсулот ба рушди тавлидот дар Тоҷикистон нигаронида шудааст ва баёнгари он аст, ки ҳамкориҳо воқеан густариш меёбанд. раиси ҷумҳури нави Эрон ва ҳукумати оқои раисӣ дар қиёс бо ҳукумати оғои рӯҳонӣ авлавияти сиёсати хориҷиаш ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамсоя ва кишварҳои минтақа перомунии Эрон мебошад ва аввалин намоишгоҳест, ки таи чанд соли ахир ва хосатан дар сеюмин соли шуюъи бемории ҳамагирии корона дар минтақаи мо баргузор мешавад, яъне аз сӯи ҷумҳурии исломии Эрон. аз соли 2015 ба ин сӯ равобити Тоҷикистону Эрон ба сардӣ гароида буд. мақомоти тоҷик Теҳронро ба ҳимоят аз ҳизби акнун мамнӯи наҳзати исломӣ ва тарҳи табодулот дар Тоҷикистон айбдор мекарданд. аммо ду соли охир муносибатҳои ду кишвар рӯ ба беҳбуд ниҳода, соли гузашта тиҷорати миёни онҳо бори аввал аз $120 миллион гузашт. тарафҳо мегӯянд, барои густариши бештар монеа вуҷуд надорад. сафир ва намояндаи Русия дар Созмони Милали Муттаҳид эълон кард, ки Амрико ба 12 узви ин ҳайат дастур додааст то рӯзи 7 март хоки Амрикоро тарк кунанд. Василий Небензия рӯзи душанбе ба хабарнигорон гуфт, ки дар ин авохир аз ин масъала огоҳ шудааст. ӯ гуфт, ин хабар ҷиддӣ аст. дар ҳамин ҳол намояндаги Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид эълон кард, ки ихроҷи ин афрод бино бар нигарониҳои вобаста ба амнияти миллӣ будааст ва онҳо кормандони истихборот ҳастанд. сухангӯи ҳайати намояндаги Амрико гуфт, ки афроди ихроҷшуда машғули фаъолиятҳои ҷосусӣ буданд, ки хилофи амнияти миллии мо аст. ӯ афзуд, ки ин иқдом моҳҳо идома доштааст. ба гузориши хабаргузории Франс Пресс, ҳайати намояндагии Русия дар Созмони Милали Муттаҳид 100 узв дорад. Василий Небензия, сафири Русия дар созмон ин тасмимро нақзи ошкори созишномаи Созмони Милали Муттаҳид ба унвони кишвари мизбон ва нақзи конвенсияи Вена доир ба робитаҳои дипломатӣ хонд. ин тасмими Амрико дар ҳамон рӯзе эълон шуд, ки маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баҳси фавқулодаро дар бораи қатъномаи дар бораи таҷовузи Москав ба Украина оғоз кард. пас аз он ки кишварҳои гурӯҳи 7 ё G7 таҳримҳои молии сахтеро барои муҷозоти президенти Русия бинобар ҳамлаи бедалелаш ба Украина ҷорӣ карданд, пули миллии Русия тақрибан 25% суқут кард ва ба ҳадди поинтарини худ расид. дар ҳоле ки баҳои $1 амрикоӣ ҳафтаи гузашта ва қабл аз ҳамлаи Русия ба Украина ба 84 рубл баробар буд, ҳамакнун қурби $1 ба 114 рубл расидааст. дар ҳамин ҳол як ҳафтаи ахир дар бонкҳои Тоҷикистон ҳам қурби рубли русӣ паст шуда, дирӯз арзиши 1000 рубл дар бархе аз бонкҳои шаҳри Душанбе ва минтақаҳои Тоҷикистон аз 100 сомонӣ ҳам поин омад. صبح امروز در دو بانک تجارتی اسخاتا و امانتبانک به ما خبر دادند که فعلا خرید 1000 روبل 101 سومانی و فروش 102 سومانی است. انتقال روبل باشد 107 سومانی و 30 درهم را تشکیل می‌دهد. اما با تاکید مسئولان بانک‌ها قرب روبل می‌تواند هر لحظه وابسته به تغییر افتن وضعیت عوض شود. در همین حال رسما بنا به مقررات بانک ملی 1000 روبل 112 سومانی و 80 درهم است. قرب دلار به تغییر است و 100 دلار 1130 سومانی مقرر شده است. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم. یکم مارس
марти соли 1967 ҳукумати шӯравии тоҷикистон барои қадрдонии донишмандон ва адибони тоҷик ду ҷоизаи мӯътабар таъсис кард. ҷоизаи давлатии ба номи Абуалӣ Сино барои қадрдонии пешрафтҳои илмиву фаннӣ ва ҷоизаи ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба адибону кормандони бахши ҳунар ва меъморӣ таъсис шуд. намояндагони илму адаби зиёд мисли Мирзо Турсунзода, Рауф Баротов, Алауддин Баҳодинов, Ҳомид Мансуров, Муҳаммаҷон Шакурӣ, Ҷумъа Одина, Талбак Назаров ва дигарҳо барандаҳои ин ҷоиза шуданд. вале интиқод аз арзандагии барандаву маҳсулоти эҷодаш ҳам камсадо намедиҳад. 1 марти соли 2015 дар интихоботи парлумонии Тоҷикистон аввалин бор баъди поёни ҷанги шаҳрвандиву имзои созишномаи сулҳ дар соли 1997 ба парлумони кишвар ҳеҷ як намояндаи оппозитсияи воқеӣ бахусус аз ҳизби Наҳзати Исломӣ роҳ наёфт. Ним сол баъдаш дар Тоҷикистон ин ҳизб пурра баставу мамнӯъ шуд ва 1 марти соли 2020 интихоботи парлумонии навбатӣ бидуни ширкати номзадҳои ин ҳизб барпо шуд. аз он замон мунаққидону шориҳони сиёсӣ дар фазои Тоҷикистон рукуд ва маҳдудияти бештари озодиҳои сиёсиро мушоҳида мекунанд. рӯзи 1 марти соли 2021 дар 86-солагӣ ҳунарпешаи театру синамо Фотима Ғуломова даргузашт. духтари паноҳандаҳои эронӣ ҳамроҳ бо хоҳару бародари ҳунармандаш Соҷидаву Испандиёр Ғуломовҳо дар фазои театрӣ бузург шуда, ҳамсари Ҳабибулло Абдуразоқов буд ва модари коргардони маъруф Барзо Абдуразоқов аст. то охир ба саҳна содиқ монд. бинандагони азиз, расидем ба поёни барнома. ахбори бештарро дар сомонаи мо бо нишони cw.ozodin.org бихонед ва тамошо кунед. худо нигаҳбонатон.